बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। शी विल प्ले अ गेम। वो एक खेल खेलेगी। शी विल प्ले अ गेम। विल यू चेक योर ईमेल? क्या आप अपना ईमेल चेक करेंगे? विल यू चेक योर ईमेल? ही विल टेक अ ब्रेक। वो एक वक्फा लेगा। ही विल टेक अ ब्रेक। वी विल गो टू अ कॉन्सर्ट। हम कॉन्सर्ट में जाएंगे। वी विल गो टू अ कॉन्सर्ट। दे विल बिल्ड अ सेंट कैसल। वो रेत का किला बनाएंगे। दे विल बिल्ड अ सेंट कैसल। आई विल सिंग अ सॉन्ग। मैं एक गाना गाऊंगा। आई विल सिंग अ सॉन्ग। शी विल डू हर होमवर्क। वो अपना होमवर्क करेगी। शी विल डू हर होमवर्क। विल यू क्लीन योर रूम? क्या आप अपना कमरा साफ करेंगे? विल यू क्लीन योर रूम? ही विल कुक डिनर। वो रात का खाना पकाएगा। ही विल कुक डिनर। आई विल राइट अ पोएम। मैं एक नज़म लिखूंगा। आई विल राइट अ पोएम। शी विल मेक अ कप ऑफ टी। वो एक कप चाय बनाएगी। शी विल मेक अ कप ऑफ टी। विल यू विजिट द ज़ू? क्या आप चिड़ियाघर जाएंगे? विल यू विजिट द ज़ू? ही विल फिक्स द कंप्यूटर। वो कंप्यूटर को ठीक कर देगा। ही विल फिक्स द कंप्यूटर। वी विल गो फिशिंग। हम मछली पकड़ने जाएंगे। वी विल गो फिशिंग। दे विल प्लांट सम फ्लावर्स। वो कुछ फूल लगाएंगे। दे विल प्लांट सम फ्लावर्स। आई विल ड्रा अ पिक्चर। मैं एक तस्वीर खींचूंगा। आई विल ड्रा अ पिक्चर। दे विल टेक अ वेकेशन। वो छुट्टी लेंगे। दे विल टेक अ वेकेशन। आई विल टेक अ फोटो। मैं एक तस्वीर लूंगा। आई विल टेक अ फोटो। शी विल राइड हर बाइक। वो अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होगी। शी विल राइड हर बाइक। विल यू गो टू द सिनेमा? तुम सिनेमा जाओगे? विल यू गो टू द सिनेमा? ही विल क्लीन द गैराज। वो गैराज साफ करेगा। ही विल क्लीन द गैराज। वी विल हैव अ पिकनिक। हम पिकनिक मनाएंगे। वी विल हैव अ पिकनिक। दे विल फिनिश देयर मील। वो अपना खाना खत्म कर लेंगे। दे विल फिनिश देयर मील। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहो, आबाद रहो।